नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सन्धार सांग मैंने मु छात पर पहुँची गली आपण मानक भाउज को देखी भाउज क्योंठि बसी सांग मैंने मु संजय कुमार मल्लिक मो यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक स्वागत जनाई आज आरंभ करुच्ची सुंदर मजादार ढग प्रश्न सांग मैंने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिए बोली आशा और विश्वास रखीचु भाउज बसी आपण मैंने देखिपे सांग मैंने यही समय भितर भाउज को मीठा मीठा ढग प्रश्न पचारि प्लीज सांग मैंने जदि चैनल को नुआ आसती प्लीज कर दिंतु सब्सक्राइब कमेंट शेयर सांग मैंने भाउज आज बहुत खुशी अच्छा एवं भाउज यदि प्रश्नटी उत्तर न दे पाइले प्लीज अवहेला नक आमको टे सपोर्ट करूँ कमेंट बॉक्स रे लिखि दिंतु आम जानू सांग मैंने आमर आपण मैंने बेस्ट फ्रेंड केवे अवहेला करेंगे ना तो सांग मैंने प्रथम ढग प्रश्नटी मुझे स्टार्ट कर दूँ भाउज कौन उत्तर दौरान आशा आम शुणी ना भिडियोटी को शेष पर्यंत ना कौन कौच आ कौन कि कह ये भल लगुच ना हाँ हाँ केते सुंदर जगार भाउज बसी देखा जाऊ यही समय भितर भाउज प्रश्न ना कौन कौच ताहले प्रथम ढग प्रश्न रहा भाउज को टिके हिसाब पत्र भितर आज करदे है तमे आ एते हिसाब पत्र आना बहुत हिसाब पत्र आ जो मुंड खराब हिसाब पत्र मुंड खराब हो कुछ नहीं हिसाब पत्र विषय कहबनी कहब ना देखा जाओ सांग मैंने भाउज कौन उत्तर दौरान प्रश्न टी स्टार्ट करुच्ची आपण मैंने भल भाव शुणु सांग मैंने कहले देखी जदि 40 केजी चाउलर दाम 440 टंका पड़िला तेबे 4 केजी चाउलर दाम केते को हिसाब कर आंगुली गणिबे भाउज सांग माने भाउज ए आंगुली गणिबे देखा जाऊ कौन कहउचंती जदि 40 केजी चाउलर दाम 440 टंका पड़िला तेबे 4 केजी चाउलर दाम केते हेबो जाऊ सांग माने देखु छात पर सुंदर छात पर भाउज टी भावुं आपण मानक बुले देखा ये आम घर देखो सांग मैंने ए बाहर टे बुले देखा भाउज टे आमर प्रश्नर उत्तर भावुं यही समय भितर मुझे बुले दूसरी आपण मैंने देखिपे सांग मैंने कह कह हाँ कहीपरनी देखो सांग मैंने भाउज टे भावुं यही समय भितर मु सुंदर प्रश्न पचारि आपण मानक देखी दूसरी देखु आम छात पर भिडियोटी बनाऊँ जे कि आम घर चारि फ्लोर भितर जे कि आप देखिपे ये सामने आम घर भाउज बसी कहीपरनी सांग मैंने कमेंट देवे ना जदि 40 केजी चाउलर दाम 440 टंका पड़िला तेबे 4 केजी चाउलर दाम केते टंका पड़िबो सांग माने भाउज आमर हिसाब करुँच आंगुली गणा कहीं होने कहीपरनी कहते सांग माने मुझे हिसाब पाऊ ना ये किंतु कहबनी देखा केजी केते कौन जब कह जानी हिसाब पैस हाँ केजी 11 टका पड़ा सांग मैंने भाउज कहते केजी 11 टका आपण मैंने हिसाब करी कहतु भाउज ठीक कहते ना 4 केजी हिसाब करी आपण मैंने लिखतु केते केजी हेबो जदि भाउज थार आपण मैंने एकमत हुंती ताले सांग मैंने भाउज कहते गोटे केजी दाम 11 टका पड़ा 4 केजी केते हेबो कौन हेबो आपण मैंने कहतु जदि भाउज ठीक कही थांती ताहले 11 टंकार हिसाब करी 4 केजी केते टंका हेबो आपण मैंने लिखि दिंतु यही भली मजादार ढग प्रश्न शुणु मजा नियंतु जा हाउ सांग मैंने तमें ठीक कहीच कि ना से कथा सांग मैंने कहे मत तुम जमा पचारबनी है कमेंट आसला निश्चिंत जापर आम जाचु सांग मैंने आपण मैंने आमर बेस्ट फ्रेंड केवे अवहेला नक निश्चिंत कमेंट बॉक्स रे लिखिए आपण मैंने भल भाव हिसाब करूँ उत्तर निश्चिंत पाइपर कारण टी सादा अच्छी हिसाब पत्र पर भाउज टी हिसाब पत्र पर टी पाती ना से यही टाइप आम भिडियो बनाऊँ जे कि भाउज एक्सपीरियंस होगा सहित आपण मैंने कि शिखिपारे जानीपारे ए साधारण ज्ञान जेनेल नॉलेज अनेक किसी अच्छी सांग मैंने यही मजादार ढग प्रश्न शुणु मजा नियंतु ताले प्रथम ढग प्रश्न भाउज को सरीगला आशा में देखने सेकेंड ढग प्रश्नटी आउ टे मजा अच्छी कि नहीं।
ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଟିକେ ମଜା ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନଟି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଚ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ। ଭାଉଜ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ଟିକେ କୁହ, ନା କିଛି କହିବନି? କହିବନି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଯଦି 3 କିଲୋ ଆଳୁ 240 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 450 ଗ୍ରାମ ଆଳୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? ସେଟା ମୁଁ ପାରିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବନି କ'ଣ କହିଲେଣି। ଯଦି 3 କିଲୋ ଆଳୁର ଦାମ 240 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 450 ଆଳୁର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? ଭାଉଜ ଆମର କହିପାରିବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି 3 କିଲୋ ଆଳୁର ଦାମ ମୁଜୁର ମା କଥା ମୁଁ ପାରିବି। 240 ଟଙ୍କା ହୁଏ, ତାହେଲେ 450 ଗ୍ରାମ ଆଳୁର ଦାମ କେତେ ହେବ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା। ଭାଉଜ ଆମର କହୁଛନ୍ତି କହିପାରିବେନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତରଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏଇଭଳି ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ହବ ଟଙ୍କାଟାକୁ 3 ଭାଗ କରିହବ। ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କାଟାକୁ କ'ଣ 3 ଭାଗ କରିହେବ? ବହୁତ କେଣ ଅଛି। ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଏଇ ଢଗ ଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେକେଣ୍ଡ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନର ଭାଉଜ ବିଲକୁଲ କହିପାରିଲେନି, କାରଣ ହିସାବ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ନା କ'ଣ କହୁଛ? 3 କିଲୋ ଦାମ ଯଦି 240 ଟଙ୍କା ହୁଏ, ତାହେଲେ 450 ଗ୍ରାମ ଆଳୁର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? ଭାଉଜ ଆମର ଉତ୍ତରଟି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ତଥାପି ଭାଉଜ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟି ଆସୁନାହିଁ। କାନରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଣା ଚାଲିଛି। ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଣା ଚାଲିଛି ନା ଚାଲିନି? ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ଚାଲିନି। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖେ ଟିକେ ବସିଯିବା। କ'ଣ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ। କ'ଣ କହିପାରୁନ ଏମିତି? କ'ଣ କହିପାରୁନ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି। କହିପାରିବନି? ଦେଖାଯାଉ। ହିସାବ ତଥାପି ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଡେଲି ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ ଆମର ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ, କିନ୍ତୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଯଦି 500 କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ 450 କହିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆହୁରି କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ହିସାବ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନା ଭାଇ, କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ ଯାହା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ କେତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ଟିକେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଭାଉଜ ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜଙ୍କୁ କେବେ ଦୁଃଖ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭାଉଜଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କେବେ ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ। ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହିସାବଟି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଉଠ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଚ୍ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମେ ଜାଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଅନେକ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯିବାର ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ରହିବୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିଛୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ,
ଏବେ ଆମେ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।